हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मछली का सालन यानी कि मछली की ग्रेवी बनाने का तरीका। बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इतनी सिंपल रेसिपी आप आसानी से बना सकते हैं और जो भी खाएगा आपकी फिश करी की तारीफ ज़रूर करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। तो फ्रेंड्स, मछली का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 1 किलो सुरमई मछली। आप कोई सी भी मछली अपने पसंद की ले सकते हैं। इसके दरमियाने से पीस मैंने कटवाए हैं और छुरी की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसकी स्किन जो बची हुई रह जाती है वो निकाली है। उसके बाद 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से इसे पानी से धो लिया है और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। तो ये देखें, छोड़ने के बाद इसके अंदर से जो पानी निकला है तो मैं इसे वेस्ट करने वाली हूँ, इसलिए इसको दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे टोकरी या बास्केट में भी रख सकते हैं, तो ताकि ये जो तमाम पानी है जो निकला इसमें से ये एक साइड पे हो जाए। ये देखें कितना पानी इसमें से निकला है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। मसालों को फैला के डालना है इस पे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। साथ ही ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके साथ यहाँ ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस। फ्रेश लेमन मैंने लिए हैं, उसमें से सीड निकाल लिए थे और ये इसमें ऐड कर दिए। अगर आपके पास लेमन नहीं तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके हाथों को अच्छी तरह से धो के इसकी अच्छी तरह से अब हमें मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम मसाला हर एक पीसेस पे अच्छी तरह से लग जाए। बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ले। मिक्सिंग करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर से भी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और मसाला जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे फ्राई नहीं बना रहे, कड़ी के लिए बना रहे हैं, तो 15-20 मिनट बहुत हैं। 20 मिनट हो चुके। यहाँ मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। ऑयल गर्म हो गया तो हल्के हाथों से इसमें मैं पीसेस रखती जा रही हूँ ताकि हल्के हल्के हम इसे गोल्डन करेंगे, क्रंची नहीं हमें करना। और शैलो फ्राई कर रहे हैं हम, डीप फ्राई नहीं कर रहे। ये देखें फ्रेंड्स, मसाला लगाने के बाद जो पानी निकल रहा था उसे भी हम एक साइड पे, थोड़ा सा बर्तन को मैंने टेढ़ा करके रखा है ताकि पानी साइड पे निकलता जाए, ताकि हमें इसको फ्राई करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। छींटे वगैरह जो उड़ती हैं या चिपकती है, ये प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े हमें। ये देखें, अब मैंने हल्का सा एक साइड पे सेक लग गया, दूसरी साइड पे भी इसे इसी तरह टर्न करती जाऊंगी। तमाम पीसेस को इसी तरह मैंने फ्राई करती जाऊंगी और एक पेपर पे निकालती जाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक पेपर पे इन्हें निकाला है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो इसके अंदर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये देखें, तमाम पीसेस को हल्का हल्का गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं इसका शोरबा बनाने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पानी बॉईल हो रहा था तो इसमें मैंने 3 टमाटर रख दिए हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसे निकाल लूँगी। साथ ही यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जो कि मैंने बारीक कटिंग की है, चॉप कर लिया है इन्हें, ये डाले हैं और 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। अब प्याजों को लाइट गोल्डन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब तक प्याज गोल्डन हो रहे हैं, साथ ही यहाँ मैंने जो टमाटर डाल दिए थे पानी में, उनके छिलके रिमूव कर लिए हैं। ये देखें, अब इसे मैं पीस लूँगी। टमाटर पीस के एक स्मूदी सी टमाटो प्यूरी तैयार कर लें। और जब तक यहाँ भी देखिए प्याज भी गोल्डन हो चुके हैं तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और ये इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने 1/2 टेबलस्पून जो है रेड चिली जो भी मैंने पीस ली है वो भी इसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्ची पीसने से शोरबा जो है थोड़ा स्पाइसी बन जाता है, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी मेथी, थोड़ी सी सूखी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है इसके अंदर मैंने। और अब साथ इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा और साबित काली मिर्चें। हल्का से इन्हें रोस्ट कर लेना है मसाले के साथ ही, और बिल्कुल चूल्हे को जो है फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि मसाला जले नहीं। अब इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी जो मैंने तैयार की है। ये देखें, इसके अंदर इस तरह से ऐड कर लें और अब मसाले को अच्छी तरह से भून लें।
تو فرینڈس بہت ہی سمپل طریقہ میں نے ایڈ کیا، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سوری. اور یہ دیکھیے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر. مجھ سے وہ مس ہو گیا ہے، آپ ایڈ کر لیجئے گا. اور وہ ایڈ کرنے کے بعد مسالے کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے. دیکھیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے، مسالہ فرائی ہو گیا ہے. تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانی. پانی آپ کو جتنا بھی چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق کڑی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. میں درمیانی سی کڑی رکھوں گی کیونکہ بہت زیادہ پتلا شوربہ جو ہم رکھتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا. مچھلی کی اندر جو ہے ہلکی سی گریوی اچھی لگتی ہے. پانی کے بوائل ہونے کا ویٹ کر لیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں، اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. پانی میں بوائل آ گیا تو اب ہلکے ہاتھوں سے یا تو آپ اس طرح سے پیسز رکھ لیں بیچ میں تاکہ کوئی احتیاط سے آپ کو اس کے ہاتھوں سے ڈال لیں یا پھر آپ پلیٹ کی مدد سے بھی اس طرح سے ڈال سکتے ہیں. تمام پیسز ڈالنے کے بعد اسے 5 منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں. درمیانی آنچ پہ اسے پکتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں. تو اب میں نے اس میں 1 ٹی اسپون لیمن جوس ایڈ کیا ہے سیڈ نکالنے کے بعد. آپ چاہیں تو اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کھٹائی کے ساتھ اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے اسپائسی اور بہت مزے کا ہو جاتا ہے. تو اب میں اس میں 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر ایڈ کروں گی. ساتھ ہی اس کے فریش دھنیا ایڈ کیا ہے میں نے. اور اس کے بعد اس سے بالکل سلو آنچ کے اوپر میں اسے پکنے کے لیے 5 منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دوں گی تاکہ تمام مسالے اور خوشبوئیں آپس میں مکس ہو جائیں. جب بھی آپ کو فش کری کو ہلانا ہے اس طرح سے آپ کو پتیلی کو یا برتن کو یا کڑاہی کو جو بھی جس میں بھی آپ پکا رہے ہیں اس طرح سے آپ کو ہلانا ہے. اس میں چمچ نہیں چلانا تاکہ اس کے پیس جو ہے اسی طرح ثابت کے ثابت رہیں کیونکہ مچھلی کے پیس جب ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے. جب دکھنے میں اچھی ہوگی چیز تو کھانے میں تو آٹومیٹکلی اچھی لگے گی. تو فرینڈس یہ دیکھیے میں نے اسے 5 منٹ کے بعد اسے میں نے چولہے کو بند کر دیا ہے. اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. سرونگ کے لیے بالکل ریڈی ہے اور اس طرح سے آپ اسے ڈش آؤٹ کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط سے کیجیے گا تاکہ اس کا کوئی بھی پیس نہ ٹوٹے. اب آپ کو میں اس کی یہ دیکھیں تھکنس چیک کرواتی ہوں. بالکل شوربہ جو میں نے اس کا نہ تو بہت پتلا ہے نہ تو بہت گاڑھا ہے اس کا شوربہ. تھکنس اس کی چیک کریں بالکل پرفیکٹ ہے. آپ اسے چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، چپاتی کے ساتھ، نان کے ساتھ. میں نے بھی آج اس کے ساتھ چاول بنائے، چاول بھی بہت مزے کے لگتے ہیں. اس کے ساتھ ضرور ٹرائی کریں فرینڈس. اس ویڈیو کو ریسیپی کو فالو کریں، اس کے بعد ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی آپ کو مچھلی کے سالن کی ریسیپی. اور فرینڈز اسی طرح کی ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گی جیسے کہ بٹ کا سالن، زبان کا گوشت، پائے کا سالن، تو آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی. اور یا تو پھر میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دیتی ہوں، وہاں سے آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.